ममता बनर्जी फिर से आ रही है और मध्य प्रदेश वाला आप घर लौट जाइए। सुबह वाला गाड़ी से घर तो लौट जाओगे। तुम तो है रे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। लोकसभा में जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल था वो कैंसिल हो गया, पास नहीं होगा, होना ही है ना, धर्म है ना, मालिक है ऊपर में। इतना डर गया कि ममता हो रही है, ममता हो रही है, बढ़ाओ 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 सीट। नहीं, सबसे बड़ा भगवान है, अल्लाह भगवान सब एक है। ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान, सबसे पहले मैं एक इंसान। विवेकानंद जी का मूर्ति है, सवार ऊपर मानुष सत्य ताहार ऊपर नहीं। तो हम प्रचार में जा रहे हैं, आप लोग सभी प्रार्थना कीजिए और मध्य प्रदेश राजस्थान को जो मुख्यमंत्री सब आ रहे हैं उनको बोलिए आप मिठाई खाइए, बंगाल को मिठाई लेके जाइए, दही लीजिए, नारियल पानी पीजिए। बस रात होने का पहले, सूरज उठने के पहले आप चला जाइए। 4 तारीख को सुबह में मत रहिए, जो रहिए 3 तारीख रात तक। सुबह का फ्लाइट से घर तो चले जाएगा। 3 तारीख रात অবধি থাকো, তারপরে ভোরবেলা পালিয়ে যাও। 4 তারিখে এখানে থাকার জায়গা থাকবে না। 250-এরও বেশি সিট নিয়ে মমতা ব্যানার্জি আসছে। বিজয় অবশ্যম্ভাবী এবং এই লড়াই পাণ্ডব কৌরবের লড়াই, ধর্ম বনাম অধর্মের লড়াই, ন্যায় বনাম অন্যায়ের লড়াই, সত্য বনাম অসত্যের লড়াই। মোহন যাদব বলেছেন যে পশ্চিমবাংলা করাপ্টেড রাজত্ব করে ধ্বংস করতে হবে, তাই মোদী সরকার করতে হবে। আগে অমিত শাহের ছেলে 16,000 গুণ প্রপার্টি বাড়লো কি করে, সেইটা আপনি একটা এনকোয়ারি করান না। শুধু তৃণমূলের নামে রেড, আর কেউ চুরি করে না। আর যদি বা হয় তাহলে এতদিন ধরে করেননি কেন? 2 বছর বসেছিলেন, হঠাৎ যে নির্বাচন প্রার্থী আজকে তার বাড়িতে পুলিশ পাঠাচ্ছেন কেন? সবই আপনাদের নোংরা সাজিশ। ये साजिश को मुकाबिला करेंगे बंगाल की जनता। এই নোংরা ষড়যন্ত্র বিরোধিতা করে বাঙাল জনতা এদেরকে তাড়িয়ে দেবে। বাংলাদেশি ঢুকানো হয়েছে। আমরা তো বাংলা তো নিশ্চয়ই, আমরা বাঙালি, কিন্তু আমরা বাংলাদেশি নই। বরং ওদের মধ্যে অনেকে আছে পাকিস্তানি, অনেকে আছে, সেসব আর আমরা কথা বলতে চাই না।